Menjojua manbantai kerina kekelengan Tuhan. Selamat bertoto ibas pekan doa wari tapi berengi si pepitukan wari si sendak pepelenga sialaukan kata di bata mari ras kita ertoto toto kita matakan bujur kami man bandu Tuhan kami keleng kelatenu nandangi kami makana ipatan kendu kami bengket ibas pekan doa warisi sendah kemuliaan man Tuhan mindo kami alu metru ukur Tuhan dage si petangkas katandu nandangi kami idah ndu pusuh kami idah ndu ukur kami metedeh nandangi kam mekuah hatendu Tuhan hadir kam ngerana kam kuasai pusuh kami salu katandu bas Yesus ertoto kami. Amin. Kekelengan Tuhan kata dibata si sehman banta ibas paksa enda ibuat ibas perbahanan rasul-rasul bindu 10 ayat sada ayat 4. Ogekan kami perbahanan rasul-rasul bindu 10 ayat sada ayat 4 bagian danina kata dibata. Petrus ras Cornelius I Kesarea lit skala dilaki gelarna Cornelius. Ia skala komandan ibas pasukan tentara Romawi si gelari pasukan Itali. Ia kala si tutus ibas agama. Ia ras isi jabuna nembah mandi bata. Isampatina kala Jahudi si musil janah la ngadi-ngadi ertoto ia kudi bata. Sekali jadi kira-kira jam 3 karaben ia lo kena sada pengenehenan. Ibas pengenehena idahna alu tangkas skala malaikat di bata bengket kubas rumahna. Nina malaikat eman bana Cornelius. Itatap Cornelius malaikat alu dem kebiaran janah nina kai tuan. Rejabab malaikat ndai. Pertotondu enggo ibagikan di bata. Enggo idahna kai si enggo ibahandu nandangi kalak si musil. Janah enggo inget na pekam. Terjeng pengogenta karena kata di bata. Kekelengan Tuhan kata di bata ibas suari si senda enda ibuat temana ertoto la ngadi-ngadi. Ertoto la ngadi-ngadi. Adi sungkun kita kaingen de kegiatan sila ngadi-ngadi ibas kegeluhenta si toto wari entah lakin baci ipengadi kegiatane ibas kegeluhenta si toto wari. Adi pengadi baci merat melala tentuna kangi Tuhan. Salah sadana baci si katakan erkesah. Makalah baci ipengadi. Adi pengadi tentuna mati kita. Tapi jantung ta si berdetak. Tetap detik kali Tuhan. Gila baci kita ngeluh. Tapi aliran darah ta si mengalir ipompa jantung dai. Artinya kai bahwa ternyata sila ngadi-ngadi merupakan sada kegiatan si tuhu-tuhu penting ibas kegeluhenta. Si tuhu-tuhu utama bas kegeluhenta. Adi si perdetekan ibas kegeluhan pertendin arkinitekan sila baci ipengadi emkap ertoto. Engkai maka bagai arkiteken ertoto enda hal si utama, hal si penting di tengah-tengah kegelunta selaku makhluk rohani. Makhluk si ertendi. Bagaikin harus tersambung ras di bata. Adi siukuri kelin Tuhan terdauhan ibas kegelunta ertoto megati igambarkan tapi ilakokan kala si deban Bali bagi mantambar
enda tentuna sada kegiatan silabo tepat kal engkai maka bagian kami adi mantambar tentuna adi sakit kita ngenda maka sipan tambar adi sehat lah sipan. Tapi mungkin dikatakan dokter telu kali sadawari maka sipan megati kalau artoto bagai keling Tuhan maka dinggo sehat ia mau menjual-jualan artoto adilit perbebenna adilit pergumulanna lit pemindonna lit surah-surana artoto iya makana baci gambarkan artoto enda melalaban kalak bagi mantambar kan perlu maka reh ku Tuhan. Tapi simbages nakap kami artoto mestina bali bagi minum lau si kata wari paksa pe ibu tuh kan bas kegeluhunta sila bacilang lahar ngadi-ngadi ibas kegelunta so adi pengadi minum lau makana terjadi dehidrasi jana air bansa kita baci sakit fatal respe kematian baci reh makana alu bagai artoto baci min igambarkan bagi kita minum lau si kata wari paksa pe ibutuhkan daging teh kata wari paksa pe ibutuhkan pusuh teh tendin teh di bata kekelengan Tuhan adi si perdetekan kata di bata ibas paksa enda ijai katakan dit skalak i Kesarea skalak di laki nandai gelarna Cornelius ia skalak komandan ibas pasukan tentara Romawi si gelari pasukan Itali. Artina adi si pergermatkan makana Cornelius enda jelas-jelas ialah bukan Yahudi tapi ia bilang nih bas kalak Romawi. Si menarik icatat perbahan rasul makalit gaya hidup makalit kualitas kegeluhanna si inilai perbahan rasul-rasul penulis kitab enda maka ia kalak si tutus ibas agama maka selanjutnya ia ras isi jabuna nembah mandi bata berarti lit sada kualitas kehidupan rohani si bangun Cornelius di tengah-tengah kegeluhanna janah jabuna pe baci babana nembah mandi bata melala kalak kali Tuhan tutus ia ibas agama tapi jabuna laikut tapi menggati bonggal mamre artutus ate moria lang moria artutus ate mamre lang si parahna anak-anak na sirtutus ate orang tua na lang si parahna ka sada belang. Tapi Cornelius ngatakan sa bahwa ia kalak si tutus ibas agama ras isi jabuna nembah mandi bata tambah si katakan isampatina kalak Yahudi si musil ketutusan na ibas beragama enda teridah ibas ia nampati kalak Yahudi si musil kalak Yahudi si berbeda agama kalak Yahudi si laseri sukuna ras ia tapi si musil jadi hal si perdetekan na kali Tuhan jana ikatakan makana kai si lakukan na enda si tuhuna dampak dari ia artutus ate bahasa beragama dampak dari ia nembah mandi bata isampatina kalak Yahudi si musil eda sada bagin pola arkinita kan si tuhu-tuhu mahuli sebab adi si perdetekan di tengah-tengah kegelunta melala kalak entah pe ikatakan beragama tapi lah sentudu perbahanan na melala gereja melala masjid melala tempat-tempat ibadah di tengah-tengah bangsa Indonesia tengah-tengah negara anta bahkan di tengah-tengah daerah ta tapi melala kangen da kejahatan melala kangen da kriminalitas
melalakang enda keserakahan rasi di mana lah sembaba lah sendalanan. Tapi Cornelius lebih dikatakan jenda kini Tuhan bahwa ketutusan na ibas beragama ras penambahan naman di bata enda redampak nyata ibas ia nampati kala Jahudi si musil. Maka selanjutnya dituliskan janah laar ngadi-ngadi artoto ia ku di bata. Janah laar ngadi-ngadi artoto ia ku di bata. Kata laar ngadi-ngadi enda kekeling Tuhan adibas bahasa Indonesia dituliskan senantiasa. Adi terbagasan KPI sinan ibas bahasa Yunani tapi bahasa aslinya dikatakan dia pantos, always, selalu, konsisten, tetap, lalit bolongna, lamenggo, lamaun-maun saja. Tapi lit kepatuhanna memang bagi prajurit man komandanna. Bagaim aktivitas tertutup si hidupi Cornelius, maka ia lar ngadi-ngadi ertoto kudibata. Berarti ada sebuah gaya hidup si bagus ibas diri Cornelius semakana enggo jadi kebiasaan singgo jadi mendarah daging kin ertotoe man bana. Jadi akap kami kali Tuhan enda me gaya hidup enda me kualitas si lid ibas diri Cornelius ia pertutus ati bas agama isi jabuna nembah mandi bata isampatina kala si musil makala kayar ngadi-ngadi artoto kulibata. Adi bahasa si agak akademis ikatakan Cornelius enda ia kontemplasi aksi artinya ia berdoa, ia melayani, ia berdoa, ia melayani. Mirip kalau bagi silakokan Tuhan Yesus. Ibas ia melayani sempat kena ertoto enda bagin carana membangun hubungan dengan Tuhan. Lako baci ngalokan semangat, lako baci ngalokan spirit, lako baci ngalokan kepentaran untuk melayani lebih sungguh kau. Enda sebuah keutuhan ibas diri Cornelius. Maka si perdetekan selanjutnya kami Tuhan sekali jadi kira-kira jam 3 karaben ia lo kena sada pengenahanan ibas pengenahana idahan alu tangkas kalak malaikat di bata bengket kubas rumahna nina malaikat manbana Cornelius. Disebut malaikat gelar Cornelius. Berarti tentunya di bata arah malaikat pe jelaskah nandai Cornelius. Maka disebutkan gelarna Cornelius. Berarti selama ini memang engkau terbangun hubungan si intim, hubungan si dekat, hubungan yang setia keras di bata arah Cornelius endakan Tuhan. Tapi basi sisi deban kai makana melala kala justru lar toto ngadi besar toto la setia la hidupina ibasar toto. Mungkin kamu rasaku pe pernah ngenda mengalami sa mungkin lid ala senar kita kan pertotone la praktis pertotone ndekah makai jawab jenuh iya entah pe mungkin la sabar ibasar toto la naikin jadi gaya hidup makana lakin nari kita tenang pe untuk berdoa lanai je ukurta. Tapi bas banta si senda justru belajar kita bagaimana Cornelius si labo kala Jahudi membangun hubungan ras di bata sila ngadi-ngadi artoto iya ku di bata. Diakap kami enda sada pengajuk si luar biasa di tengah-tengah kegeluhenta si genduari enda memelalakal kita disibukkan dengan kehidupan yang
situhuna menekan kita, situhuna rebansa kita stres, situhuna rebansa kita lah lead ketenangan. Zanah siakap ema hal si muhuli. Tapi sementara kehidupan doaan tapi kering, kehidupan doaan tapi lah segar kali Tuhan. Jadi akap kami Cornelius ini justru ingin mengatakan bahwa demikianlah orang yang takut akan Tuhan. Lead waktu na iya, bahkan ijadikan na waktu-waktu silit untuk membangun terus hubungan dengan Tuhan, ertoto ras Tuhan. Mari si perdete ikut uga kegeluhan iu tengah-tengah jabuta. Apakah di tengah-tengah jabuta ngosi usih kegeluhan Cornelius enda tutus ibas ragama nembah mandi bata seisi jabu nampati kalau si musil lah ngadi-ngadi artoto mandi bata enda harus terus si kembangkan di tengah-tengah kegeluhan jabunta. Enda harus si perkuat si bahan enda jadi gaya hidup di tengah-tengah jabunta. Sebab bagai buena tantangan-tantangan, godaan-godaan di tengah-tengah zaman gendua renda si baci menaikkan kita ke Tuhan. Tapi kai si lakukan Cornelius enda naik justru menjadi sada usian jadi teladan membantah. Bagaikin biakna selaku anak-anak di bata. Uga kita bas tengah-tengah jabuta perlu siban kebaktin antara bapa nadir anak-anak duduk bersama menyembah Tuhan, duduk bersama berdoa, duduk bersama membaca firman, duduk bersama sharing dari hati ke hati. Raspe tuhu ngendeskan jabuai ku di bata. Enda tuhu rebansa kita pe akan mengalami pertumbuhan. Jadi olah tertaran-taran kita, olah pagi pe baca teta, tapi benarkanlah bangun hubungan ras Tuhan. Ara Cornelius dirina jine emaka jabuna nama mandi bata jana dampakna menterem kala bahkan berbeda agama, berbeda suku pe kala si musil isampatina mabagaikin harusna selaku kala siar kini tekan di tengah-tengah kegeluhan ta. Selamat berdoa, larang ngadi-ngadi, la maun-maun, tapi konsisten tetap, la bolong-bolong, tapi setia membangun hubungan dengan Tuhan. Raspe nampati kala si lemah, bujur, ras kita, toto kita. Katakan bujur kami membantu Tuhan. Anugerahkan kualitas bagi Cornelius, bas pusuh kami, bas cabu kami. Galala ko bagai ngasup kami, ngelakan kegeluhan enda bagi singan natin Tuhan. Ibas Yesus artoto kami. Amin.